नाज़रीन किराम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मज़ीद खिदमत का मौका हमें फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, क़ारीन किराम, सामईन इज़ाम, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा मिफ्ताहुल उलूम मौलाना बाग पपरौर बेगूसराय में। आज यहाँ एक दुआया प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारी हाज़री यहाँ पे हुई। यहाँ के अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मोहतमिम यानी प्रिंसिपल हज़रत मौलाना क़ारी असरारुल हक़ साहब दामत बरकातुहुम आलिया। इनसे मुलाकात हुई, मैंने सोचा कुछ इनसे क्यों ना गुफ्तगू किया जाए और सामईन किराम के हवाले किया जाए। इस हवाले से हज़रत से मैंने मुलाकात की और हज़रत से मैंने दरख्वास्त की, हज़रत ने कबूल फरमा लिया। आइए आजकल मदारिस के हवाले से जो चंद गलत फहमियाँ हैं उसका इज़ाला करना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है और बिलखुसूस हम उलमा की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि इन मदारिस के हवाले से जो गलत फहमियाँ अवामुन्नास में जा रही है उन गलत फहमियों को रोका जाए, उनको दूर किया जाए। इस हवाले से चंद सवालात हमारे जहन में आए, मैंने सोचा हज़रत से पूछा जाए। आप भी समाअत कीजिए वो सवालात क्या हैं। हज़रत, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि वो ये है कि आजकल मदारिस को लोग गलत नज़र से देखते हैं और लोगों के जहन में एक गलत मैसेज आता है और वो गलत ख्यालात आते हैं, तो इस ख्याल से आप क्या कहते हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आजकल के मदारिस के हवाले से जो गलत फहमियाँ है, गलत फहमी वो लोगों के नज़रियात की वजह से है, वरना मदारिस के अंदर भी अच्छे असबाक, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दिया जाता है, बल्कि लोगों की रहनुमाई सिखाता है मदारिस के अंदर। हज़रत, आज कल एक और गलत फहमी है और यूँ समझिए कि हमें उम्मीद है कि सामईन किराम भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके जहन में भी सवाल आते होंगे। वो एक सवाल ये है कि आजकल मदारिस के हवाले से कि मदारिस के बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि सर्वे का हुक्म हुआ है, तो आप इस सर्वे को किस नज़रिए से देखते हैं? जो सर्वे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेचैनी का सबब बन रहा है, इसलिए कि मदारिस जो मदरसे हैं वो कानूनी एतबार से अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि सर्वे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जी माशाल्लाह। हज़रत से एक सवाल और है और ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें हर कोई अपने बच्चों के बारे में ज़्यादातर फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। इस हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, कुरान के हाफिज़ बनेंगे। तो चूँकि कुरान के हाफिज़ बनते हैं तो आप जानते हैं कि वो उनका काम क्या होता है, आगे चलकर फिर वो दीन की खिदमत अंजाम देते हैं। तो इस हवाले से लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये जो मदारिस से बच्चे पढ़कर फारिग होते हैं ये आगे चलकर क्या करेंगे और क्या ये लोगों के दरमियान काम करके और लोगों के दरमियान क्या ये पैगाम देंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मदरसे से जो तलबा फारिग होते हैं और फारिगीन तलबा जो है वो फारिग होने के बाद मदरसे से जब निकलते हैं फारिग होकर, वो दीन की खिदमत करते हैं और अपने मुल्क व मिल्लत की रहनुमाई करते हैं और अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत का कोई रास्ता ढूंढते हैं। हज़रत, एक सवाल और पैदा होता है जहन में कि ये बड़े बड़े मदारिस हैं हिंदुस्तान में माशाल्लाह, और ग़ालिबन आज ही मैंने किसी किताब में मुताला किया, तकरीबन 20,000 से कहीं ज़्यादा अपने मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस हैं और ये सब की सब दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसमें ना जाने सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, सैकड़ों ही नहीं सिर्फ करोड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं। तो एक भारी रकम हमारे ख़्याल से हर साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान का
ایک بھاری رقم اس طلباء کے اخراجات میں لگتے ہوں گے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان مدارس میں جو اخراجات آتے ہیں اور جو طلباء پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ آخر کروڑوں لوگ، کروڑوں طالب علم، لاکھوں طالب علم جو ان کے اخراجات میں صرف ہوتے ہیں، وہ یہ سب کیسے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مدارس کے جو اخراجات کے متعلق جو آپ سوال آپ نے پوچھا ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ ان کے مدرسے میں جو طلباء پڑھتے ہیں ان کے اخراجات کی کیا ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ان مدارس کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سب فی سبیل اللہ اور لوگوں کی امداد سے پورے ہوتے ہیں۔ بس اب ایک لاسٹ سوال ہے حضرت سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لاسٹ سوال جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کیوں نہ ہو اہم، چونکہ اکثر ہمارا مزاج بن گیا ہے اور ہمارے عوام الناس کا بھی مزاج بن گیا ہے کہ جو بچے تیز ترار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کو تو آپ بڑے بڑے کالجیں اور یونیورسٹیوں میں آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، ادھر ان کو تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں، لیکن جو بچے کم ذہن ہوتے ہیں، میری بات برا مت مانیے گا، کم ذہن ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کو وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی کسی طرح قرآن پاک پڑھ لے، اور بہت سارے، میں خود گواہ ہوں اس بات کی، بہت سارے لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب صرف آپ ان کو قرآن پڑھنا سکھا دیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلباء مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، پورے 30 پارے اپنے سینے میں بساتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، ان کے استاد بھی، ان کے ٹیچر بھی بڑی محنت کے ساتھ رات کے کئی بجے تک وہ پڑھتے رہتے ہیں، نہ دن کو دن دیکھتے، نہ رات کو رات دیکھتے، بلکہ وہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے کی کوشش میں لگے رہتے، اور وہ بچے بھی حفظ کرتے۔ ان سب کے باوجود افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سب ان کے فضول خیالات کا اظہار کرنا، ورنہ قرآن پاک دنیا میں واحد کتاب ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔ یہ اللہ کا پاک مقدس کلام ہے، جس نے علم سیکھا اور سکھایا، اس سے بڑی اور کوئی دنیا کے اندر کوئی دولت ہے ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت کا، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب اور اپنے خیالوں کا اظہار فرمایا، جس سے ہمیں امید ہے کہ سامعین کرام کے دلوں میں جو بے چینی ہو، یا عوام الناس کے دلوں میں جو بے چینی ہو، یا جو سوالات ان کے ذہن میں ہوں، تو ان سوالوں کا جواب تشفی بخش انداز طریقے سے حضرت نے دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان غلط خیالات کا باری تعالیٰ ان کے دلوں سے خیالات کا اظہار، خیالات کو ضائع فرمائے، ختم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو باتیں اور جو سوالات اور جو اس کے ذریعے سے عوام الناس میں غلط میسج ہے، ان تمام غلط میسج کو ختم فرمائے۔ آج کے سوالات میں انتہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی شخصیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔